May buntag tanan. Grabe ka init sa panahon. Sakit kang init. Kinahanglan nga magdala jud ta tubig. Kung dili mag-inom jud ta tubig. 8 to 10 glass a day. Kung pwede gani mas labaw pa. Kay delikado kang init sa gawas, maka-heat stroke. Kasi pag naragani ka sa balay, di ba? Nakapansin mo, grabe ka init. Kinahanglan mag-inuma jud tag tubig para di ta mamalhan. Kani siya, gamit kay ni. Kani siya. Magdala jud mo ani permanente sa mga estudyante, sa opisina, sa mga trabahante, or sa travel, magdala jud mo og tumbler. Kinahanglan na jud siya tubig. Kay at least dili ta maluyahan tungod sa kainit sa panahon karon. Kinahanglan nga mag-inom tag tubig. Kani okay kay ni siya dalon kay safety. Kung gusto kang bugnaw, moabot pa ni siya og mga 24 hours. Hindi mawala yang kabugnaw. Kampante ka, di nakauhaw. Kinahanglan jud mga sisi, mga friend, mga mamshi. Magdala kita og tumbler. As labi na sa atong mga estudyante. Para anytime kung gusto sila may inom og tubig or ohawon or nasa kasalayon, na sila ka og galingon nga tumbler, makainom na sila og tubig. Kaya sa panahon karon, sobra ka init, delikado ang heat stroke. So, kinahanglan magdala ta ani. Oh, di ba? Kanila, siglan lang nimo. Handi ra kaayo. Dili siya ingon nga mag-moist. Dili po siya ingon nga mayabo. Safety nakalak. So, anytime kung gusto ka mo inom, mainom nimo. Diba? O, diba? Natay gamit nga tubig nga mainom nato anytime. Or dili na ka adto sa unahan nga mangita ka og tubig, kina naman kay tubig din sulod. Maora tanan, may buntag sa inyo. Amping. God bless. Salamat.